हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में रक्षाबंधन के लिए ये राखियाँ तैयार की हैं। देखिए सारी राखियाँ कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको हमने कुंदन स्टोन और स्टोन चेन और कलर्ड स्टोन से मिलाकर इसको तैयार किया है। देखिए सारे मल्टी कलर के राखियाँ कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देरी किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे।
ये देखिए हमारी सारी राखियाँ बनके तैयार हो गई हैं। देखिए सारे कितने प्यारे लग रहे हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन, पैटर्न सभी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।